Bonjour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. Aujourd'hui, samedi, je vais faire le couffin de la ménagère. Vous savez que j'ai un petit jardin potager qui m'a coûté les yeux de la tête. C'est vrai. Et c'est le fruit de 3 mois de travail d'un jardinier dévoué qui m'aime et qui aime son métier et qui le fait avec passion. Alors, si je peux vous dire en toute honnêteté, à 3000 dirhams par mois, tout ce que vous allez voir comme maraîchage, c'est 3 mois de travail, c'est 9000 dirhams, plus les engrais, plus les graines. Mais les engrais, c'est du fumier. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de mettre les plants de cocos. Les plants de cocos dans des sacs en plastique pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans. Je m'en fous, mais l'essentiel c'est que je plante. Et je continuerai à planter pour arriver à avoir des cocos et pour pouvoir meubler le Maroc en cocos, en palmier. Regardez de l'autre côté, derrière, il y a aussi des palmiers qui ont 3 ans. Alors une petite serre artisanale que vous avez à côté, et là il fait pousser les graines, même hors saison. Et là je vais aller dans son jardin potager tranquillement pour voir un tout petit peu ce qu'il a pu réaliser et pour avoir ma récolte, ma cueillette. Là, on a le kharchouf. Bon, اليوم مشيت الخرشوف, oui, mais il existe. هنا الخس, tiens, le khas est des plants et j'attends qu'elle soit prête. فوالا هذه بدات توجد, وي بدات تعمر هذه. غادي ناكلوها ان شاء الله ولا ياكلها شي واحد اللي كتاكلو. وهنا كاين مرد الدوش, تيان, ولا لا. الله بحليبه, مرد الدوش بالحليب. وهنا سيدنا ما هو قطعتيني يا احمد الخضره ديال اليوم. نعم قطعتينا الخضره ديال اليوم. شنو هذه؟ هذه القرنينه. تبارك الله. ولا لا, هذه تغدي شعب هذه, ولكن خص اللي ينقيها. ايه لو شاردون بالفرنساويه سميتو لو شاردون. وكاينه السلق, هذا تيديروه مع البقوله احمد, مع البقوله وتياكلوا حتى هو هكذا مزيان. وهذه القناريه فيها الشوكته ما نقدش نهزها. الله يخليك, هادو هديهم, انا ما نقدش نهزهم, والقفيفه عندي غادي نهزها. هي الحويجات اللي مزيانين ساهلين عليا, باسكو جو ني بلو لاج دو فير ce maraîchage, je le commande, je le demande. Et voilà un petit peu le bonheur en personne, parce que là vous avez ici une collection de plants. هنا كاينه الجلبانه, يا وي الجلبانه يقرب توجد, وكاين اللي وجدت, هذه واجده. خصو يقطعها كل نهار, يقطع شويه, وان يا اوكان تريتمون. هنا كاين الخس, ها هو شفت شي ديال الخسين ماشيه. هنا كاين القزبور, هذا خيزو, لا هذا خيزو, اي 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 مازال غادي يخرج. وهنا كاين الشوفلور, تيان. وهنا كاين السباس. شم ريحته كيفاش عامله, ريحه السباس. او لا لا, لا فenouil, la fenouil. Merveilleux. Et puis les chichouillas, je vais tomber amoureux d'un champ de fèves. Et elle est en floraison. Les odeurs, les abeilles, les insectes, tous ils viennent butiner chez moi. Et puis ce champ, je prévois qu'il va me donner 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos de fèves. ومرحبا بكم, بقاو تاكلوا الفول حتى يطلع لكم على مراخلكم. Alors voilà, il est en floraison. C'est dans 15-20 jours. عند شي ناس اخرين وجد, ولكن هنا مازال. اي 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 اي, تنكون يقطع لي حتى البربه. ها هي دي بي ديال البربه, لا بيتغاف. غادي نقولوا يقطع لي وخيزوه, تنجي يقلب لي عليها. ايوا كاين البصله, تيان 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 تيان, ميرفيو. تا البصله تنكلي ناخذها من هنا
Et puis vous avez vu, ces 3 mois de travail, c'est un capital qui est autour, en toute honnêteté, بيني وبينكم هنا مقيوم عليا ب 2 millions, de 20 000 dirhams. ولا هديته للسوق ما يجيب لي شي حتى 500,000 فرنك. Voilà, c'est ça ce qui est triste. Le maraîchage ne rapporte pratiquement rien pour les agriculteurs. Peut-être pour les intermédiaires, oui, mais pour les agriculteurs, pas grand-chose parce que متى توجد له السلعة تيجي الكاميو تيهزها وتيعطيه الأرض. Alors, est-ce que je vais continuer à faire le maraîchage? Je l'avais fait et il y en avait beaucoup et je les donnais même aux troupeaux, je m'en rappelle. Alors regardez les champs, bien le khas. Il y en a. On a planté, ça a réussi. الخس قارت النحل كله ولكن إذا النهار اللي غتجي تبيعو غتبيعو ب10 ديال الوحدة وهذاك غادي يبيعو لكم 2 دراهم اللي خدام عندي وغادي الأمور ما غتمشاش مزيان. Alors pour encore faire mieux on a monté des serres لأنه في وقت البرد ما تيكونش الوسيلة باش تنبت النوارة دغيا دغيا. Et انت شوف هاد les fleurs de cette fève demain et chaque fleur va donner quelque chose de merveilleux. Bon Dieu de bon Dieu. Alors, mangez la fève, venez la prendre chez moi. Je vous l'offre. Et aussi, je peux vous offrir des plantes aromatiques. Par exemple, celle-là. هذه سميتها المخنزة. اسمية خنزة مخنزة. تيديروا بها تيخلطوها مع السميدة. Et là, on rentre, on va franchir un cap où il fait très chaud, un peu chaud. C'est la serre artisanale, la serre qu'on a démarrée aromatique, où il n'y a que des arômes, la verveine, la sauge, l'absinthe, les différents types de menthe. Et puis vous avez ici, هنا مطيشة غادي نديرو لها واحد القليلبة باش تطلع pour de grimper. Et puis vous avez l'autre serre dans laquelle on se prépare et ça donne déjà des résultats. Elle est petite uniquement pour la maison. La serre, elle est magnifique parce que فيها فليفلة وفيها القرعة من غير وقتها. Regardez ça, c'est une beauté, une merveille. مرحبا بكم أجي خذوها. Il n'y a pas de traitement. هنا كاين الفلفلة، هنا كاين اللوبيا، وهنا كاين عاود الخيار، يمكن كاين الخيارة شي خيارة نقطعوها ونتغداو بها إن شاء الله. Alors tout ça, ça fait du bonheur. On achète le plaisir de la vie et le bonheur. Regardez, غادي ندخل وغادي نقطع هاد الخيارة. هنا درنا لها القنبة باش تطلع. Et puis vous avez خيارة bio. Alors ما تقوليش ماشي مزيانة, elle est délicieuse, elle est extraordinaire. Voilà. Voilà ce que j'ai gagné avec vous. Et alors là, je dis, vive le Maroc, vive les Marocains, vive les maraîchers, vive les cultivateurs, vive nos agriculteurs, hommes et femmes.